Have a good one guys. Today magluluto ng paklay si Brad. Ayan na, gisa-gisa lang niya. Butangan lang og mantika, tapos ahos og sibuyas, then ginger, luya. Ayan, mix. Tapos ilunod na dayon ang lamang loob. Guys, wala pa rin naluto guys, pero perti ng lami. Grabe. Sarap na sarap gud kay muluto si Brad og paklay ba. Anhigod siya diri sa Jensen kay magluto siya og paklay. Yan, gibutangan og sibuyas dahon para mas lalo maglami. Pero ilagyan ng sili. Na perting daghan ng sili. Unsa ni Brad, ipakaon ni or dili? Charot. Ayun na guys, una-una naman og tilaw. Ayun lang guys, diba lami kayo? Lala na, let's eat. Bon appetit. See you on my next video. Bye. God bless.